हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ एंड जय माँ मंगला एंड सबनम की दुनिया रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। फाइनाली ओडिया रे कहबा पई एते डिमांड आसिला तो समस्त कहले ओडिया रे कुह तो मु फाइनाली ओडिया रे कहबा को बाध्य हेली। तो देखंतु हमर सेकेंड पाली रे प्रिपरेशन पुणी चली। एबे देखंतु हमर एठी चिता अंका जाउची कहीं आम दिन रू चिता पकईले यह सुखिले राति की पूजा हम। आउ गोटे कथा देखु आम माँ को शाढ़ी भी आज चेंज हो जाइए। आज गोटे नुआ लुक एवं सबु पाली आपन गोटे गोटे नुआ लुक देखा मिल। आउ देखु ये मैडम आर्थरिक ड्रेस पिंधिकी चिता आंकुले कि एथर तांकर प्रमोशन हो जाइए जेहेतु से एथर नाइट पिंधिकी चिता आंकुचंती। चिता आंकिबा आसुना हेले कौन करा जीवो आउ कहीं नहांती तो बाध्य होगी डका जाइए चिता आंकिबा पई। आ देखंतु आम माँ को लुक केमती देखा जाउची प्लीज कहिबे। आउ चिता मध्य एठी भलसे अंका चलछि। तापरे ये चिता आंकिबा सहित आम गाँव रे जो सब छोट छोट छुआ थिले सेमानकर भी बहुत इच्छा हला तो सेमाने भी नहीं कि बाहर चिता आंकिबा चलछि तांकर। देखंतु केते सुंदर चिता आंकुचंती। आउ जेहेतु पूजा आज तो बाहर सब पिला खेलिबा सहित आम गाँ रास्तार जो सब गाई मैंने जाउतिले सेमानकु हराण मध्य करचंती। देखो ये छोट बाछुटा को अटकई दे ताकू छाड़ू नाहंती। आम गाँ रे एते सब भल पिला गुड़ाक अच्छा कौन कहबी छाड़न से सब विषय आउ देखंतु आम गाँ केते सुंदर देखा जाउची। आउ एठी चिता केते सुंदर भावे अंका चलछि। ये आम गाँव गोटे सान भौणी हम सी चिता आंकिबार लगी पड़ी। आउ एपटे आउ जड़े मुह लुचेक बस कहीं मेकअप करनी तो सी कहला कि मुझे आसबेनि वीडियो रे। एबे देखंतु आमर चिता अंका तो चलछि। ता बादे जो गोटे गोटे निर्लज्जी थांती एते सुंदर चित्र आंकिकी भी निजे को गर्वर सहित प्रेजेंट करती। ये देखंतु ये हला तार ज्वलंत उदाहरण। देखो पोज को तो देखिपे आपण चिता भी तो किसी आँकी आसुनी से बहुत देखो साइड जो फुलटा है किए पक बनई से मैडम बनई खाली जो गोटे कोठी मझे अंका अंका जाइए गोटे आसे भल कि गोटे कोठी पकई बाकी चारिपटे हाँ बहुत बड़ पाटर जहा हेची सेतिकी रे एडजस्ट करबो। मोर जमा भी तमे कॉमेडी करबो नाही। बहुत कष्ट रे अंटा पिठी मोर कोन हेलानी। देखंतु एबे संध्या हो सारानी जेहेतु आम माँ को भलसे ये सजे सारूनी। राति रे उठिकी जो सब फूल चोरी करूँ से सुंदर सुंदर दुईटी माल करके पिंधेचु। आउ बाकी ये जो गोलाप फूल देखुचंती आम गाँव में जनक बारी होता है गोलाप फूल से आम रखीदे तो कहले नहीं कि माँ को सजाई दब। एबे देखंतु आम गाँव रु समस्त घर भोग आसवा स्टार्ट हो गला। कहीं पूजा करिवार घंटे अध घंटे पूर्वर से मैंने आणिकी जड़े जड़े ये भोग रखिदे जाती। समस्त घर भोग आसी सारा पर जाई आम पूजा आरंभ करूँ। सब भितर आम माँ को बाहन ये माल पिंधि नथिले तो आम माँ को बाहन टे खाली खाली देखा एबे देखंतु केते सुंदर देखा गुलाबी ये शहर मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर।
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଏହି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ପାଳି ବସାଉ ଏବଂ ପୂଜା ସରିଲେ ଏହାକୁ ଉପରକୁ ରଖିଦେଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକିଟା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆସି ପ୍ରଥମ ପାଳିଠୁ ଶେଷ ପାଳି ଯାଏ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମର ବହି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ, ନଡ଼ିଆ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯାହା ପୂଜାରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ବନେଇନୁ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଳିରୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ବାଲୁଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲୁ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ପାଳି ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ତ ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁକା ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବସାଇଦେବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭର ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଦେଇ ତା ଉପରେ କଳସ ରଖି ଏବଂ ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଆମେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇ ଏବଂ ନାସି ଲଗା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ବସାଇବା। ନାସି ଲଗା ନଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ନାସି ଲଗା ନଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ଗୁଆ ରଖିକି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭକୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଳ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେଠି କଦଳୀ ଚୋପା କାହିଁକି ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଦଳୀ ଆସିଥିବ ତାର ସବୁ ତକ ଚୋପା ଛଡ଼ିଆ ହେଇକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଧୂପକାଠି ଦିଆଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି କରିନୁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଜା ଧୂପକାଠି ରଖିବାର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ମଜା ଆସିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳତି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପ ବୁଲିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ ଦିଆଯାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ ଦିଆଯାଇ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହି ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ପୂର୍ବପାଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବହି ପଢ଼ିଥିଲୁ। କମଳ ଦେବୀର ସଙ୍ଗାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀର ପ୍ରାଣନାହା ଶୋଭିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବାହା ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଧନ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାରକା ମହିମା ନିର୍ମାଣ କଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା 18 ବଂଶ ଲୋକ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁର କୁଟୁମ୍ବ। ଏବେ ଆମର ବହି ପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହି ପଢ଼ା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଥାଏ, ମାନେ ଯେପରି ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇବା, ପ୍ରସାଦକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ କରାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଧୂପ ଲାଗୁଛି ଆମର। ଆଉ ଧୂପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଇ ପୁରା ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚିତା ବେଳେବେଳେ ଆଉ କିଏ ଆଙ୍କିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଝୁଣା ଧୂପ ଲଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆଙ୍କର। ଆଉ ଇଏ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଲଗାଇବାକୁ ଏଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେଣି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପୂଜାରେ ମମି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁମ୍ଭ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ାଯାଏ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ାଯାଏ ଭୋଗ। हे काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ପୂଜା ଆମର ସରିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପୂଜାର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଥାଉ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି କରିଥାଉ। ଗାଁର ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଭୋଗ ଉପରେ ହମଲା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ
चोरी होची एठी तापरे एठी हमरो भोग खिया चलची जेहेतु पूजा सरी गलानी तो समस्ते भोग खाइबार लागि पड़छंती ये एठी पत्र थाली सब धरी बस पड़ची भोग खाया पई तीन तीनटा थाली भोग खाया धरी बसतला किंतु आम गाँर जड़े थाली को बाकी छड़े नहीं गले। सो गाइस आई होप आपण मानकू एई ब्लॉगटी हमर पसंद जदि पसंद आसी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।